أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد APRC Europe EU branch memo be tentula ambalo jayla memo be kontonna kabonna Supreme Party leader to c'est professeur Dr. Yahya AJJ Jammeh mba kontonna benna interim party leader kontona Alhaji Honorable Fabakary Tombong Jatta mba kontona and the entire APRC national executive, the entire APRC militancy. Ngani audio men collecting audio le mi ko ngala moyle men keta ala mbala saho of the NPP ay ko mollel bonde mol mi ala ko ngala ko mo bela moy lafa ka finte don ka tombo dan tan tan don lambala saho ko moto ko mol men ka fo NPP ni UDP mo kili ngati wol be ne nerolla ko men ala ko mo ko le finte mande ka kawnto aka man nga kan wala foten mbola jaabe kan ante sew cham ko lambala saho NPP and UDP alibe killing alto le wuluta korra killing alto le wuta kabila killing kono yato le kulli tere killing o sen num ko na dabo ala nyaton kaya abinyini kan ndefana sew cham ko manson aya soto anala NPP anala UDP party mol mumela including atol NPP fana nde sew cham. That's what my belief is. UDP yen yendi dawda NPP be yendi le jete mo wala ne be fo kan forum le content do niaje me yendi no bi kulle katal dam maltema alla futuwole mantano say natol findita ntolu nga UDP la parti la betiya balian tolu ngoji junan tol APRC de wonna nga fo gambe no birin nung 22 years or 20 years ka fo ko UDP manka parti de mianko illa alfa banko bare woye UDP ko taramun tol tani NPP ko mianko be mo UDP ko letuno woya tol ta all this long pour ka soute ko UDP manka parti kendati e nyaton ko manke leader nyaton ga kendati lambala saho wotande ko ilo kumo amam fano city o kuma mam fano city altol UDP ko NPP ko doyi altol nyen ko le son masakundali be killing ngo ning always fularin kula wo kana tinna aliena pour ka fa be APRC ko lel nyakula de APRC mo nyamendi balle be yande mo kesere balle be ndol kono yaaje NPP al 40 nyaaw nyaa al 40 nyamin na APRC don 40 do nyaama fanna o fannala kango kanna UDP wo nyaama PPP wo nyaama may fatila party wo nyaama NCP all those parties do e nyol wo nyaama ba o nay menyim la tombo ba mata kan sayno itala nyum kumo ila nyin diamo be itala mbala sawo ila ngo ibe jurumo ko to fam bamba wala to ila jurumo ibole kata kam pour ka asiyande inene malla fi APRC bi dunta coalition to malla fi APRC mumela ngela diamo moy ila audio te eko manden kaya fasa yo fod laminte ko birin jawral wato ate kari ndem kala ko to fam fu baki wo na faabe UP le non bare manden kolo let's say 90% wolbe PPP le ifele isi fatam fanso sote isondo moto oto si fatam fanso abe sondo moto hani sai bawo UP ite fe wolu momo boto o manke manden ko manya kala manden ko fa sala to tembe nande o UP gambe patilom be ngal mi nyaton kaya anno manden ko dama mantaro patito wal dama mantare so bele bije bad ne atar o mari be o patil to wato ka la fama oto o tembo ni te fe telata ko min be PPP o do manden kaya fa sala oto mantaro manden kaya fa sala wato
woto yimɓanɗen ka fasal ka min fo ko kaari boole to ɗum tolo malla faala fan kala o moye momoye wo kela hakkilo mantatama ka ñaama mini ka foye daala mini ka baara mini bo ka foye daala ɓaɗe kala baara ala ñaaɓe seeɗengal beela gamme manque mandin ka taati a manque joola taati mbeeri ɗen daala dox dajela gambia so altol lañin suulo ilañin suulo la APRC lal fay ka APRC kuma fo alna alin kana kamfa noma jaman le kamfa non tolo ko be kamfa rin ntolo be jele bunne katun altolu alna tal nyapita APRC kan alana APRC do barama busumbala ite lambala saho ite mamo ye finti wato ko ne ko kondem bre APRC do barama manka man konda president Adam Barrow sateto ite lambala saho mamo ye finti ko kondem wato kono o tembo futo be diare ne bre APRC ko lammoto luta nene mete lambala saho moy o wato kono kana ko kondem ka fama ngene kala ka to yudi bin ko lebulo ba ko kono ite lambala saho de sew cham ko biring ye APRC ko la official table ko bureau ene joro enene man finti pour ka fo APRC don be banko din tiling man ne fon tala ite lambala saho birin tembo minna inna APRC don mota e arrest iko e president Adam Barrow lo kaje fi blad Omar Touré gunjur e ma ko kondem bawo natale Omar Touré ta ka humiliate ka camera lokan ka forndi kumolla vraiment ne roki ale fondin keke o nyama video to alman finde ka tan de ko nyimma nyana kala ete lambala sa tembo min na futobe diari ngalla ko leson ma sakunda ko nene me moy yelo dlado ka tan de ko yaya janne babile mansa ay do ko minke ay yiminke banko kan oto a nyantala ko jubelale a agreement minketa abe sirim lamenta namna gambe banko kan lambala sawo ngadla do me je fambina je no wala de bawo fon e alquran wala karam mina je no mala iso senende misin wol be fana lambala sawo altolo ite ini do nyolo alman la fi APRC la allafta APRC bul fon la chapu fon min bul allafta wala bara to nyata to afon ye kere ba dun dolla salla chapu fon la don bare malla fa Allah malla fi ne malla fi de ngana pour ka kumo sutandi to audio be jam fakan sai wucha ma han sai lambala sa unko ndol APRC de ngodo kumo akatama baki iman kewo ya moti iman londi soto moti iman fere soto moti ndol kono ila fere yemin soto do fana fere do soto on nango foy iko ning atara APRC wolume hakilo to fukomi UDP nata sinye banko kan president Yaya Jammeh abe fala exile astaghfirullah alazim lambala sawo fo ite le ata mola fadula la bang fo ala ay mo ni dite le be fala la minto ite le wo sote la chabo ila konde box ko ite le ta decide la mo yenta fala la ite fa meka diam ite lambala sawo fo ya ne fala la minto ko ala kanal fanke alati kane kay fanke alati annon kala mai ka alquran kay ay balle fo alquran ay kendolo ko alinga sapo bula so ite fe ning atol la NPP gagneta o donne se Yaya Jammeh samman banko fayta ngina ko ina ko agreement on keta APR Yaya Jammeh ning ECOWAS AU and UN ina wala mun ne ma fo president Adam Barrow ko agreement on min keta birino mun na Yaya Jammeh almo ko implementer na murna ning atrete fe ko NPP wala so keno ngo NPP la nyaton ko jamaati president Adam Barrow jamalo banko la president Adam Barrow fo sonda nyina ko na lafta mi womi na gambe banko kan bi mi tamo wala be kala fo sonda nyina ko so sol fana ko na lafa Yaya Jammeh na bi Yaya Jammeh fana d'accord ninga nata hani ku ngorsita mala katu abe adequate sécurité de la fo amo keno katu alkana fo nyeko fonin kate fo tambeda ha tenin tan da mamantar ko nyimman sa kunna mal da mal tati sai NPP
UDP tande momo tande alla president ko lesono bantade wo boytade alla president bije ayentan binkere the writing ayake nabe minkela ayoke sign bar yaya jemmela fadula ite manyene kele moti ite lambala saho min kana fo ko ni UDP gagneta abe fala exile who are you to tell us that fetal alat lambala saho imanki alat alale ka bara ko bele men kala fa ke nyaawo ya amar men sitalla bo kala nde sewo jam ko lew kumo nga bayle man son ala yaya jamme fadula ite lambala saho mo long ite lambala saho fon ite fadula ite fon mo long ala subhanahu wa ta'ala wata alkana jang nanam e ka odir bula ka foko atul bento lu nyaako la ka bon tongoto kana nyaada wali nde sewo ci ante sonna wala ngaaje mbafala ko elo kumo amansoto isulata tolo APA asin kolla chapu fen wala na carte kesol la bare nyinta a nyaati min ma nyaati ini la president e wolonne agreement o minketa kunum almo muta munana agreement do muta sinin sama altol mbafala nga fote ka fo disi sehu jam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min la lanke frima foto ke rek ne man pulunya de rege fay bu on manjo polo omu jatna mama ente kanen e jaara jakun kan bu yik beri famille di dimba MT akilum yoye kanum borom ton kan be rungul ngadu kankayre won warnu benena on sofadu eno akela bana jolle no kanem tembe botenio comme abonya monare gum rek mati akila sima ya yeti kumanta kola yenum kayonga kola kasima yam no dugutila kan kujemberege bepin bukan kasima ya enom abajun simit bukan ku feji dunyan kenon ko kumanta kola yenon ku kayonga kola di dimba yola yenon ajembe baje simita sos abajun simit kan ku feji dunyan kasima ya utum no ko kujeri tumbe baje simita kan ku feji rek ko kujeri tumbe baje simita kan ku feji rek nyaaw jam jafrimo funya nen be ka jantem fo jak sima ya yeti kumanta kola umma kola ma baina 60 wa 70 ma baina 60 wa 70 sima ya na regede ka sima ya kumanta kola abajun simidu kan feji simil kan feji dunya warno fatara wo kanka yo bunya rek yo bunya rek yo kanka ne nyaay wote nya kanka ne nya jele ma yo nya e panere si maintenance sa cengede e finano sane maintenance sipan nya simida kan fe dunya ne kay abajun so fatiara yo liso ani yo nya maintenance de andu yo ndi jamana la jat kabajun simil kan fe dunya ndi kana ko wala kolola nya warno mbabu nya balanga simida kan ko bacire nya sip dépendance de ñoko apera yo nya jojo jike fay ampo omto monakate ampo omto kon pujujuk new simaya o dampo kuju korutu de o dampo kuju korutu kon nyaanye me waran kan wala ka karankolo la lo song solo la senom kom bi ko bini fano jama bi kamma ko mini kan jamana yimbo wala bayta jamano de wala nenu bajin simit kabanan nyakare de nyaw man ko nyanya aperaw de man ko nyaw nyuno ko no anifano simit kabanan def toke manji nyaw di suti eta de simit kabanan du nyene no bajin so man nyaw di jamana yade yanu manje yono wanu profito munu urla ko di wanu manje wajembe ngalli nafay kajom yano la kiraya neno nya simit kabanan du nyene parce que mate simil kanga pono bay so manjut mate simil kanga ba dunya ne ubaja so pambi ubay so fam unko manjut mate simil kanga ba defu to pono bay so manjut kanga ba dunya ne ubaja so manjut mante pambi rempe ni kanga ba dunya mante kanga feji pulo feyo manjut mante ubaja simil kanga feji boje mbere manjut kono bay simil kabana defu tok kabana dunya ha nyaw manja nya bambande kawan dibu tinken ha nyama jaw nya bambande
ñaaw wata yono nyade amdi jamana yare yitinya fonninke anine yono bajum de ko wata kila yono bajum e juwen ma yono wan u fere monu profito monu lakode ko be tamite monu gumbula we duniya e kabuntorak ba sanga babunya bulle putem e jaay ka rokorak kala ka ja temaj je kuute wa fay bu kanak ka kaje nak bo mu juwe mu lobande ko pali fu tikaf ka tekorak ba mu juwe se mbaye si boska si bokko sa jirege so man silinde ana ngolente aw dum umangi mati wala jamana yele lawenya wala sima ya ledi wala ko sembayo yo nyay no baju ngayo munu nafili fukara kucila ko memte woni wosa o menemte woni amba jame kucila amba jikere de to kano simmi yoko hama miyo pe jiragel de to kano e nga munu jike si livre c'était alquran san may bas translate in de arabe bo a français no karange angale no karange nga si livre munu jike ba translate into english nga so mo karam bo angale no karange a karamu arabe re wakili alquran no ngani sunu karam yono baja parce que si ma yaw mangita tano sa tane je ekete je be jole tok no re alhamdulillah falillahi alhamdu parce que yo le bay barakala ko koliyo bayo boyejo le bay u koliwti yo njoko yo boyejo de yo koliwti de aw mu koliwti nya yo koliwti de nya jen kapona o nya na funaka frimo to ko jawledi wajake aw nyaw manje kunyila kunarak wala kunyila kunine ko kamanaku ku jangaku anina pour le mati ko nasara sala be yabe ono bismillah bu yobo be ko met let fu bacc ñes mu juk jikko yola rek akante e criminal gangster terrorist akante kalabante nanu jukum akante kalabante na pour le po yobo e najeja mason ya na wolo wa bujega wachara hasu najeja roko alle bere sa wala jana na nyakulu no bare na jodi 2000 francs yola 2500 yola na wolo yo def nakaf yo d'accord manji yabo 2500 wenya yo dépenser to moyo funa ko funa na jaw wachara hasu ban na jo na sene mo jaw marché 2500 mono jo ndugo manjiri kare après bonu jembe jaw uro ko pore no wolo di benenor kare muy tuji lakko ko betamit emte da wono dimba yaay kunyi lak bara wa burok bunandi yo oy fatimata ba po awu munu mangnya ay mba ande hoy ande mete na baje bo bana jenya boy côté meso yaay ne reverence yaay na jo ko tolier tout soudeur hoy aw jenya apu jikerto ni na ronge ndesande ani na ronga ono nu jikere no wama an mo bureau ena je mejo monte bureau ena jenya jo kuute jagna la ke do tapala courrier mbaja ngol harame kala ja sene manare bo wala nya bare nya fe bureau ede bo wala la ko ya pare na do si costume karwate bo ñaan ko ne bureau dana buraka o na afon place table ci bureau bo abo ñaw ciakutude so de seti offices ci bureau ak la possession bo ciakutude bare madama bureau na jem mona wolo yo awalo lo ja na karwatu mona jodi costume la o c'est bien bon de no problème c'est normal subhanallah dunya we nya jaru jak mom setana e buntala men e ngaro la ro la akibatu lil muttaqina wala udwana ila ala zalimin woni ma nya kaysun mati ko sima bamban jamana yelo lawe yen ko wala ko de akhir zaman abonya nangal lo ngas misal sa jupe e kitaba yani karam ko ne asratu saa bi mana min alamati saa si tama sera sine waf ku jola ponone e kitaba ya sanke no mukana meti tama sera seti watay e loflo jad wallahi karanga kitaba ni ci aw ko karamanu lebu yo babu ñu aw fa ngandi ka karam fa munu lañu mondu munu wono none wa bare nene mona mo inji fangom fang jala ko inji fangom injo mi ala ko nya injo arjana eske pam bi juko yoba parce que subhanallah dikari jaat abonya wana sanke no jamane la yati jaat wo wala mbalum de kanay Allahu akbar no dede saudi alhamdulillah ko parce que dede latu ujuk aseko kumera keta seko e kene na seka kanu dede saudi latu ujuk yo soko beju ku kil kola man ku presse bare wala afrika yorola aw beju ka seka woso wala si longo nga sana kanu kumera kola e kene yana kanu parce que ku cika ngoku cika meno pa cika la ke grebube nakan kumera ku pour e kene yana jenka kana ba mbi kunina ku juke let pour ba tawde
te normal c'est ka ne nonde pour kala fu menen ni le bola bi urina bola bre bare selon la façon kana anina kena wanta jukso so no pour lallo be do sindere no pour kala ke ko ko leb ko ba bonya vim si jaru asia long la asia kula makia ko nyata in o akila parce que o wara majuko wala afrika est ce que mo ba wala gambi kazama senegal haniko afrika wala haniko au pare yo avec amujo ngor jaru si plaka si kena stu wala ko jabe pure non pure no so de woli se mo kano mo jaw munu jiker ase kaw kila kola ku janga fangi nyame ko la ko jaka pare fa ko ajino wanjino me jone robu aha buma press bodaisi yen mo akano jaay na kano menen liten bususo bola mon kila ku linde kala kana jenka kala na fere mon kane bususo bu giso beti kala mbinya kila ujuko man ko rajenya yeno nya wanter de njome ma ngi ni de ma gana rafet kele de man suma dende bi fess na de wanter so bu memeng de wanter ngele mom de wanter jige kila ko ko kore ko meno ma de be diw ko man ko leer wa pour man wanter nyama ko ni na ko jike amba wanter aseko abo yanana ku seka anosa ne kitaba kila ni regenya da asratu sha anosa ne ajembe eronga di jamana kila ne ala ko merege ku sahabak nana jamana kila ku seka anosa ne ajembe eronga di jamana kila munu urong di jamana kila munu noko pare yonya ko burum tu ku cet ja samnas ku jebe jaw nyaay wala jamana la ja jiji kede buka kakala ko ha nje bola wenya njo boli billahi muno guyoru mo munye be kam yo beno nay fu yakaf dam ko jembe ka kasanke akete aw mon ku koke miriri bañadu ku koke du komno brig ku koke du nyano brig ku gak ba fu ku koke ku gak ku mera ku koke tu ka kasanka mon ku jo ku lebi do fu yakaf ku fokeni do me malaka silanga ne yute be do mon urong do kotoke kanen ana lake ka muri no liwoli o man si chengi si jembe chengi etu do fu yakaf kila fo wono do fna kila de ventilateur le te bifido fana le te bifido to wono do fna kaf kila de bar ba wete ngere boli janu wombule palantere tafia ko ne kene do bayut fana o bayut ko ka tafia ko ne ka ba ko ne pulpo dera ponu ubi for man si malaka silanga ne munu la ñu rong do man si chengi si jembe chengi kanja wajak tonu kane disi peli subhanallah kanja wajak nu kane disi peli si linteni do banya di singari si yow sineni nyaari ji fure benya yawmal kiyama na peringu si lebi si par si lebi do jahannam par be jaw sileni di fure folo jijuk mbure ma ku bolem yo meno mbure sanji kay mbure ma ku bole nyaay le ma te ngay ku nendo di samnas nepp seti di fure de an en mbure fori ngay ku nenu kangaraw yoy ñu le ne nyaayo ku lebere di samna fondo de le man ala to de nga ku nendo kangaraw suuta seti kajembe ja jahannama si jin people suuta soli bon ko man kulake fo mo la fe jahannama fofu yi fo ndi si toki bo ko di mantora ma ja andu kala ko bon ko pisali panku law ya ja kala jabara ba nyayo adamit witeno le man duniye mu kana mu bon fere mo dunya mam u yoro ko ko mangi pipi nya na san ko pour lo di doru nya bu yikam buyi ko bokku jembe ja ko no ka anu ko no ko jembe lan ko pisali de man basana min markadna haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun surat yasi ko jojo karam pujo to nazari ku jebe kayito ko take yawmal qiyamah kana ko jen kayito la ko pangulan ko pisali muna andi kayito la keto wala kala jadi ko mura ku lakane no ya ande kayito la purelo la ka comme sin ma ko ka andi kayne na ku lako mero kay jag mo ko nde ko be arjana ku jiki man ko lako ro kay jag ko pangana hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun aneko orona akilo lam anne mawlam di dunia la ko no la le waja kaw dunia mu riyaye orona aseno lam ko lahi de no lam de andu ku bonya won ko jalom malagen ko rega de ojo ko troro man kane ko hinenum kala ko me kane jak man ku kenum ko jembe rege bare si criminal si bandias kala ko kadi bena dunia moy ku nine moy ku sek ku kamane ku janga kala ko kala bantay bu lepp teub ka jam fora ka kajeno la si haji ka poso ngorak ka riyanora uriya wajako taw sumuta wajako taw apali meto na darje wajake na baje o na firin ande yoy sumute no jaw o kawaf de kase te mu riyano manala ko jari ka pukna cet jarabay bu gala bola bobu nya burum tu bade wa meti anyane rek bulete ko mo kena keti begi ta ko mo kena keti fara fa salte af no jaw kajen ma paadi ba wala anna apali ajanga no anyano no riyano bo banji benga si hajas no kano kalabantay meti anyane o harige uru tubu kana ko ka kanore meti duniya wenya ko na kuyto lo ka yawmal qiyama
du fu yaka fole bukala bobu nyo tudi formula fe jahannam fofu nyo tuye ko beju gro koy mini kama pipinya bejo kulur bero nyaate dan buyika bobu nyaate bejo bedu bucina beti jahannam nyaate bu samna nya belo do jes ma samna si pombe ndi ka même te bonka to la parce que ura gortaja kenu maleku kan kon wajaku wena wama wala ko muslimak anosani ñes munu manj wanu manje wo jembe kala bangak ka buntor ku leto ekete yobo yakana afa wamba jike mi kala ko da pale manji mi digi renke nor digi jaws digi record digi kan wafu burotu nu jo jaatu le nu jo jumo ande na om tebe nyakanya na katel lele bas u tebe nyak gam no katel lele bas u jume ndia u katel na lo beurep di setimati ko he kama kare bamban ko ande ta wala ko ndo pupur ko do ka foce ko kamanga nyaawo o kam wala ko ndo kanne no mana jaw di sanke no di kanne no di kan ando me yeno yute e mama ruh e pupur mo yele kawandi yo ya an munu usay ka ngal munu bayide nu kenu wononde kane kon bu kenu manu mangora ka kaje no raw ko bajut nafa jatte mo raw ju bajut nafa ka sabote o raw ko nyatu bajut nafa hey ande o kam cirene hey ande o karu ande o wana ba he ande o mana ba ande makayna ko sa ande o karu ande o ka temo raw ko jikkat ka jutu o raw ko nya ukatako ka jutu o raw no katako ka jutu o raw no katako mu koliyamete fana ngari benen no dunya di wala tumul kana ko jamaay no manja munu kenuma abonya nane jamana ende jole ku seka panku ku kane noro nen ko kunine kajembe kala kama ku kane noro ku pare nen ko kunine ko tu jahannama ku jebe jo kete toki jaro ko tubu wala ja ku sek butumbu kande ka pare a jen jaro ja fa mana ja alokos wala juke jono na kambani de manja akana mo manja te muso manja loks jaba no muso wala wiya no problem wala wiya ngare wo loks banu bada no muso mata asek no muso u fino yo wala wiya jam ngawi ci benendo parce que ngawi ci benendo yo rastanu kane bare aseka yene ja coiffe e ja ci ka mes wala nya mana kane no juko ja no na ni ne o mo allo ja baba no sof ande lamina jenya baba nya wala usman wa jenya baba wala bakare o ma meto mo allo nya yo parce que mo na ci ke wala o set wich aja fasilon la fale tamanga kano pambi kane no ase pa yise no ase leta kan selon pa yise no ase ke so ako afa manje bo tu leta kan so wajen ka manje mo feti ase bo tu leta kan di jaruto abonya nana kanje me kala kadi jamana yo nyatu ko tu jahannama ku jebe ja cete to ki jado nyanya me kunyila kunara ko num ka pare ne ko kunine ka pare ne ko se ko halak yondi ku ci la ko kan emte islamé dankay ko burom tu ku ciet ja jahannama ko bayt kay se moli ko tu mu khalafa yoydu ku ci la waad yoydu ku ci la sadid subhanallah anu ja jamana kila no jaala nya goru jigene ya no juka jup ko tu min alamati saa min ashatu saa ko tu kay sen fu bon ma feti dunya o abonya ko na ragunde harjati kumanta ko lay ka fatiya fam kuni fana kola la keti no nane buka kuron dong yoko be man ku cete uresa million lakiri du tuma woli sa e wonke million kono bo kiken wilie na regam rek kijan kuron dong yoko benen ku pure dunie amu stadio jen epine korieti epine karesa ko kono siwili ceme wili yoko be siwili ceme kuma molay ko kuni fana keti no ko musut ku bajiro pujam no nawli no nane wanja puno ba 6 kilo cheme na pujam munome no jam civile kabanan civile bukanku gaba civile kabanan dunyan jamana na bar mo makro meno jamana no bokure pore mo bu bajam beno sembay jamana setino bar wala jata anyi la yikun ka les aw kala ko munu pin 6 millions as nu miki wet 6 millions as milliards de dollar milliard ko mbusu contre bank anyi la yikun ka account yan bo civile kabanan kontriya no bobo siwile kanku gaba kontriya no bobo siwile kabana dunyan sanu manje kuma mola wala kumpa wala no wanjat ku jo ku tere tu siwile kabana dunyan so ku pinen di ko ku sedi siwile kabana dunyan so ku pinen ku seni fu jamara fan ku wanyu kulenga fu toke di waf mon ku tebu ku jo ku tere ku pese ja siwile kabana dunyan so ku pinen ku seni
wala siwili kangaba jupoja siwili bukanko feji wala siwili cheme fanka kanka kemo ka kanam porum de hutu bara wala jat jamana la jat ulede wañ ulede wona sa fo si tafas de bara no ba contrôle ma pour no pin siwili cheme sosdo como mola ko mosut ko baj do nya million nga sosdo jamana jat anyile kun ko les kon abonya mara ko harjaabe ka faté ba sima ya ledo anyele ko les umdi si état da sola si andira sola jamana ya wenya ko sima ya ledo kon ulaka janu koliya emitay bere utatanya jebe ko loy fanfanyaate o deni kam kan katte mena jamo menya par koliya emitay mola tukana ko ba kolio no salia no sunga e no wakiliya di malagana di karampenora di sobia no kata ka temorak ka kajenorak ande kamcene mik wiya mo katweta pali ka jutuwo ala tu jutuwo ron mo la ko munu jutu meta pali jikkanum do nya islam e mangoto mo de soko ka jelor bana pu jukuma non ko munu signane kanena mangoto go mangoto ha kon ku jaw ka jaw nyan kanem ta woni ko finta ka jakko de suturay de boteni wala pore de boteni wala mulaka di malagana di islam wassalam